फॅमिली कशी आहे सगळी. सो हांव हाय बरी. एक्चुली काल एक इमर्जन्सी जालें ताका लागून ब्लॉग येल ना. ओके, काल येतो म्हणून प्लॅन आसलेलो दुसरो, जालो दुसरो, अशें करून जालें. ओके, आमगे प्लॅन आसलेलो ग्रँडपागे बर्थडे अशें करून मातशें सेलिब्रेट कोतो एश म्हळ्यार केली ऑलरेडी केली, शूट बीन केलें. ओके, शूट म्हणजे व्लॉग आहाय, मोमेंट्स आहाय. म्हळ्यार कितें जालें, ताका पयर दनपारां रातचें अशें करून ताका थंडी जालोली. सो तेणें कॉफ पळय केलोलें, तें कितें ओड्ड्यां सामकी बोल्लां थंडी. सो तो कॉफ पळय केलो, तेगे तें ओड्ड्यां मातशें दुखपा लागलें. बरें हॉर्सान तेणें हुंकली काडली बरी वगत. मागीर काल ताका मोशन बीन जालें 3 टायम्स. सो तो आनी मातशें वीकएस जालो आनी ओड्ड्यां अशें करून फुगासा येसापा लागलो, म्हणपा लागलो. मागीर ताका डॉक्टरा आपयलो, प्रेशर बीन चॅक कर म्हणपा लागलो. आपणें गेलें, प्रेशर चॅक केल्यार नॉर्मल आहा, डायबिटी नॉर्मल आहा. मागीर डॉक्टरान सांगिल्लें ECG मातशें करूं पडटो म्हूण, कित्याक तेगेलें हार्ट रेट पळय आहा ती हाय दाखयता. ओके, आनी पल्स भरपूर लो एश आहा, एश म्हण आती पल्स आसता ते. सो ताका लागून मागीर तेणें म्हळें सावंडे तें आसता म्हण एक हॉस्पिटल आहा, थिंगा व्हर आनी तेगे ECG कर आनी चोय म्हण. मागीर थिंग ECG केली. ECG केली जाल्यार तेगे पल्स ते हार्टाचें भरपूर हाय येवपा लागोलें. म्हणजे डबलान, आतां आमगे नॉर्मल 80 न्हू, सो तेगे डबलान 160 180 अशें करून दाखोवपा लागोलें. मागीर तेका जाता तितू बेगीन हॉस्पिटलान एडमीट करपा पडटा म्हळें. ती म्हणपा लागली डिस्ट्रिक्टा वता वो प्रायवेटान वता. मागीर आमी डिस्ट्रिक्टा वोना म्हळें, आमी प्रायवेटान वता. मागीर तेणें बोरकर हॉस्पिटल मारगांव आहा थिंगा लेटर दिली आनी थिंगसोन थिंग शिफ्ट केलें. थिंग शिफ्ट केलें जाल्यार तेगे हार्ट रेट 200+ जाली. ECG परत रिपीट केल्या. सो डॉक्टरान रेकमेंड केलें ताका ICU शिफ्ट करया म्हण. सो ताका आनी नॉर्मल हितून दवरूं ना, सोमतें ICU घायल ताका. आनी काल रातभर ICU आसलो तो. सो मागीर तेणें तें इंजेक्शन पळय दिलोलें ताका, अमकें 2 आवर्सां भितर तेगेलें हार्ट रेट पळय आहा ती नॉर्मल जाली, 80 येवपा लागोली. सो आज तेशें ICU दवरलो. आतां मॉर्निंग चॅकअप परत रावंड आयलोलो डॉक्टर. सो डॉक्टरान आतां सांगलां की नाव ही इज इन कंट्रोल म्हूण तेगे हार्ट रेट. आनी ताका वॉर्डा म्हणजे रुमा शिफ्ट कोत्ता म्हूण सांगिलां. ओके, सो आतां इन केस ताका आतां ते सिमटम्स येवूं नासलोले न्हू, ओड्ड्याचे अशें करून पेजेस येत मोटा तो हार्ट अटॅका देखून चान्सीस आसलोले. सो देवागे मिलाग्रू म्हणटा हांव की करेक्ट टायमाचेर सगळें ताका मेळ्ळें म्हूण. कित्याक तो मातशें स्ट्रोक पेशंट न्हू आमगेलो, ताका 2 पाट स्ट्रोक येयला आनी 1 पाट अटॅक येवपाकूच चुकला अशें करून. सो हें आतां 3rd टायम म्हाका हें जाता. बट हेर सगळें नॉर्मल आहा, BP नॉर्मल, शुगर नॉर्मल. ओन्ली तेगे हार्ट रेट ती हुंकली पळय ती मालोली, तेजे तेगे तो हें जालो आनी तो भिलोय बीन. आतां वयताय आमी मामा हॉस्पिटलांकू आहा, हांव आनी सावियो वचूय वयताय. आयज क्लब बीन आमी क्लबा बीन गेल्ले म्हळ्यार ट्रेनिंग वचपाक. आज आम ट्रेनिंग आसलोलें. फर्स्ट टायम आमी ट्रेनिंग चुकयलां. आमी केन्ना चुकयनाय ट्रेनिंग. हय, कित्याक थिंग ट्रेनिंगाक गेले म्हणटा आमकांय खूब चेंजीस जाताय. आनी तेका लागून आयज आमी मातशें ड्रेस चेंज नाल्यार आमी सदां फॉर्मल आसतायच. सो मेट तुमकां मातशें वखदान. ओके, मामा बीन मातशें भिलोली काल, कितें जालें काय म्हूण अचानक सामकें अकस्मात जालें न्हू. आनी तो एश नॉर्मल आहा, सिंदा आहा, उलयता आमकोडे. डॉक्टर देखून म्हणटा तुका बरो रिस्पॉन्ड कोत्ता आनी बरो उलयता. आमको बीन तितलो रिस्पॉन्ड दिना म्हूण अशें करून. मागीर आतां ओके आहा म्हणा. आतां हाल बीन गोडे डॉक्टर धाडटो ताका. अशें करून जालें. आनी मातशें प्रे कोराय तेजे पासत. ICU म्हळ्यार भिरांत दिसता न्हू कोणाकूच कितें जालें काय म्हूण. कित्याक ते लेटराचे सायन बीन घेताय न्हू, ते एक फॉर्मेलिटी आसत न्हू तेंगेली अशें करून. सो ते मातशें फॅमिली म्हटरी हें जाता न्हू. ग्रँडपा आमको कितू क्लोज आहा तो
चड म्हणजे फादर फिगर म्हणतो हांव तो. सो आय नो की काल तेका लागून व्लॉग बी कांय करूं ना. सो आतां मातशें बरें दिसलें म्हाका आयकून सकाळी फुडें मामान फोन केलोलो. आतां वयताय आनी तुमकांय दाखयता. ओके मेळयताय ग्रँडपा आनी मामा. ओके आनी प्रेयरान धोरे आमी सदां तुम दोताय म्हूण आमी जाणाय. पूण आज काल कितें जाय प्रेयर जाय ब्लेसींग जाय. सो ती तुमकां आमी दवराय. ओके मागीर मेळटा. चेरी घराको एकटो आहा आनी मेड हावस हेल्प आनी मायक आनी बाबा आमगे घरा पावयलें. काल मामा बरें थिंगा तेगे घराको रावली. चेरी एकटो पट न्हू म्हूण चेरी आमगे हावस हेल्पाको मिक्स जायना म्हणजे अजून जाल ना फ्रेंडशीप. आनी तो सोंपेपणी फ्रेंडशीप करपा न्हू व्हेरी डिफिकल्ट कोणा कडेन. सो तेका लागून तेका मामा बरें दवरताली. आतां तो एकटो आहा तेका लागून मामा तेंगे सगळें जेवणा अरेंजमेंट करून आमी मागीर येतली चेरी बरें. आनी हावस हेल्पा बरें दवरलें जाल्यार तेका बांदून दवरूं पडटा. आनी ही इज नॉट यूज टू इट. तेका भितर म्हणजे बांदून एक जाग्यारूच दवरपा तेका लायक ना. कित्याक आमी तेका सदां फ्री सोडलें न्हू घरांकू. हाय फ्रेंड्स चल पावले हांव. ताशा मातशें भायर चला. तुमकां सांगलां न्हू तेणें सांगलां आसतलें उदो की ग्रँडपा बरो ना म्हूण. आतां ताका ICU आहलेलो शिफ्ट केला. सगळें नॉर्मल आहा. ओके आहा कांय प्रॉब्लेम ना. वचय दाखयता. केसा आहा ग्रँडपा बरा मरे. ते न्हीद येताय का शिफ्ट केला शिफ्ट केला इथे. आमकां सारकी टेन्शनाची सारकी बायन वाड्यान तेगे बड्डे करूं ना म्हूण सगळें हाडलें सारकें. बिर्याणी म्हणाका हें म्हणाका सगळें हाडलें. तेगे अकस्मात बाथरुमा गेलो कडेन हार्ट रेट तेगे ती बरी हाय जाली डबल जाली. हार्ट रेट डबल जाली 100 की जावपा जाय. हेगे 199 to 100 पावली. मागीर सूर वयली सावंत दोतोरा तरी वचपाची ड्युटी. सावंत दोतोर गेल्यार ती डॉक्टर प्रज्ञा ना ती आउट ऑफ स्टेशन गेलो आहा. मागीर म्हणून लागली तुम खंय वताय तें व्हराय मडगांवां. गव्हर्मेंट न्हू जाल्यार प्रायवेटा मागीर ते आनी दोतोरा आमगे फोन मारलो डॉक्टरा. मागीर तेणें म्हाका बोरकारा दिली. मागीर बोरकारा दिनाका मागीर बोरकारा सोमतो तेका ICU घायलो. हांव तुगे बोव तुगे सारकें रडप स्टार्ट सारकें रडपाचें. ICU म्हणटरी आमकां सारकी भिरांत दिसता न्हू. तें सारकी रडप सारकें कळना तुका. मागीर म्हाका रोखडें हें जाता म्हणजे हांवें केन्ना तेशें कोन्न सारकें डायरेक्ट रुमा वताय तो जाणा. मागीर ते चॅक बॅक कोताय ते सोमतो ICU व्हेली न्हू. मागीर मुगे रडपा स्टार्ट. मागीर जायतीं बाय बाये भरपूर टेन्शन. आनी म्हाका सारकें हें अशें बड्डे तेगेली हे पाट करून नाचलोली मागीर केलोली. मागीर तेणें चोडान चोय बड्डे तेगे केली सारकी केक देखून तातूंत चोडान. आनी मागीर अशें जालें. मागीर रडप आनी हें मागीर ते डॉक्टरान भितर वयलो. मागीर डॉक्टरान सांगिल्लें रात जाता तेगेली हें जाली हार्ट रेट नॉर्मलाची येवपा लागली तेगेली. मागीर ती नॉर्मल जाली. मागीर आपूण ऑब्जर्वेशनान दवरता म्हणून लागलो राती कडेन. मागीर हाल तुका रुमान शिफ्ट करता म्हणून लागलो तेका. मागीर रात सकाळीं सांगिल्लें तेणें म्हाका हें म्हणून जावं ना तेगेली आनी चडोना हार्ट रेट जावं ना. आपूण रुमान शिफ्ट करता म्हणून बरें म्हणलें. आनी राती म्हाका आनी ICUन तुका रूम ना रावपाक. रूम सारकें अशें करून हांव मागीर थिंग भायल्यान बसों म्हाका बसों जाता. चड हें जालें न्हू म्हाका. मागीर हांवें थिंगा बेडशीट घायलें भायर लागलेली. हांव थिंगा बेडशीट घायलें बेश्टें आड पडलें तशें. आनी मागीर सकाळीं जालें ना न्हीद जालें ना. पूण तो बरो जाता तुका हें न्हू देवा व्हड उपकार न्हू. देवा सारकी मागीर सांग पुरीस म्हणून देव बरें करूं. आनी तुमकां तुमी सदां कितें जावं आमकां मागताय प्रेयरान दवरताय
तो बेगीन बरो जायन घर पावल्या पूण मग वागता सारको आनी जातलो आनी तेगे सगळें नॉर्मल आहा डायबिटीज प्रेशर ते सगळें नॉर्मलाचेर येता फकत तेगे ती हार्ट रेट तो मातशें हें जालो थोडेच मागून तेका ना कितें जायी तेसमो बीन तो आनी आमी दोळ्यांको नाय न्हू दोळ्यांकोय नाय जाली ICU म्हणटरी तींग मातशें हें कोताय न्हू आमकां ते मातशें आपयताले आनी आमगे सारकी हालत जाता की सोयी बाब आहा ती माय आहा सगळें चोवपाक पडटा न्हू बरे भाशेन मागीर आतां आयला देवा कृपेन हाय डिस्चार्ज दिल्या पुरो मातशें प्रेयरां दवरय देव बरें करूं सो आमी न्हू तेका आतां रुमांतल्यान शिफ्ट करून म्हळ्यार ICUसान शिफ्ट करून बरो आहा तो एक्चुअली कालूच तेगे ते एक इंजेक्शन मारपाक जाय आसलो तेका तें इंजेक्शन मारलें म्हणटरी मागीर तेगेले हार्ट रेट बीन नॉर्मल जालोली कालू सो काल मागीर एक दोन वरांनी अशें ऑलरेडी नॉर्मल जालो म्हळ्यार तेश को बिहेव कोत्ता तो की नॉर्मल म्हळ्यार अशें को उलयतालो आनी अशें करून तेश कोन्न कांय ना आहलो तेगेलें पूण ती हार्ट रेट चड आहलो म्हूण मागीर एडमीट करपा जाय म्हूण ते घेवन येयलो मागीर काल येतें कितलो पावस आनी हें तें तशी मागीर घेवन येयली कितें जावपाक शकता न्हू अटॅक येत आनी कितें स्ट्रोक येत म्हूण सो आतां हा न्हिदला चोय आनी ती आहा बरी न्हिदला आनी चोय ते हा ते मातशें काल न्हिदोंक मेळना कित्याक ICU घेयनाय न्हू ICU भितर पेशंटाक भायल्यान रावपा पडटा आतां मातशें रूम मेळना ते सांगला मातशें रेस्ट कर आतां कितें जेवणा कितें बंदोबस्त करता आनी हांव वयतलो घरा कडेन बाब आनी थिंगा तेका लागून ओके सो तें इतलें सांगो सोदता की आमी तें न्यूट्रिशन घेताय न्हू तेजे तेगे तें खूब बऱ्या पडलें तेका तेगे ती डायबिटीज जावं प्रेशर हें तें कांय आहलो ना तेगे सगळें नॉर्मल आहलें आयज ब्लड टेस्ट हें तें सगळें केलें तेगेलें सगळें बरें आहा ओन्ली आतां तें बेश्टें ऑब्जर्वेशना दवरलें तेका आनी हाल म्हळ्यार धाडटलें इतलें तें आनी आमकां पयलीं खबर आहलें म्हाका आनी ताच्या की न्यूट्रिशन आहा न्हू आमचे कडेन आमकां भिरांत ना म्हूण सो आमी जाणा आहलें कांय जावपा ना म्हूण तेका होप आहलो आमकां सो एक घरान मनीस बरो ना म्हळ्यार तुमी जाणा आख्खें घर बरो ना अशें कित्याक तो बरो ना म्हणटरी चोय तें हेजी हालत कितें जाली ती प्लस मागीर आमकांय बरो दिसना न्हू आमगे घरान मनीस ग्रँडपा बरो ना प्लस थिंग माय ती एकली पडली मागीर चॅरी आहा थिंगा हावजवेल बाबा थिंगा दोन येयले आमी सो हें कितें आहा बरें एक पाटी घरान एक मनीस बरो ना म्हणटरी आख्खें घर बरो ना जाता स्लो कित्याक तो बरो ना म्हणटरी टेंशन घेवन आमी बरो ना जाताय न्हू ना आमी कितें अशें करून आतां आमगे लायफ जालें पूण देवा कृपेन आमगे सगळें ओके आहा ही तुमगे ब्लेसींग आहा म्हूण आनी प्लस आमकां न्यूट्रिशन आहा तेका लागून आमकां कांय प्रॉब्लेम जायना तेगे डायबिटीज आनी नाजाल्यार तेगे पयलीं 2 पाटी स्ट्रोक बीन मारला तेन्ना तेगे डायबिटीज हें सगळें हालतालें प्रेशर बिशर पूण आयज तेगेलें सगळें बरें आहा सो आमी हॅपी आहाय आतां तो रिकवर जाता न्हू आनी स्लो तेगे जातलें जालें तो ऑलमोस्ट 80% जालो आतां एक बेश्टो दवरला ऑब्जर्वेशन हाल म्हळ्यार वयता आमी ओके मागीर या तुमकां बर्थडे आहलोलो तो जाल कितें चोय बर्थडे ब्लॉग येवपा आहलोलो हें जालें पूण तरी तेणें केक कट केले कितें हाडला तें जेयलो बिलो सगलो बरो आहलो ओके सो गायज आतां ग्रँडपा मेळोन येयला तुमी चोयलां आसतलें आतां वयता म्हगे नॅक्स्ट ड्युटी करपाक घराको बाब आहा माय आहा न्हू सो थिंग मातशें वयता आनी बाब हेळटा कितें सांगता तेका मागीर लावपा बीन जाय सो थिंग वचोन मागीर आफ्टरनून मातशें हांव घराको रावतलो बाबा न्हिदसर आनी मागीर येतलो परतून हिंगा ओके सद्या आतां तो बरो आहा आतां डॉक्टर बीन येवन चॅक करून गेला तेजें डायबिटीज सगळें नॉर्मल आहा ओके आनी थँक्यू तुमकां परतून कित्याक जाय जाण मागणें आमी सदां दवरताय म्हूण ओके मागीर मेळटा तुमकां घराको पावलो म्हणटरी